وہاں نبیوں کی کیا کر رہے ہیں؟ امامت کر رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ جب یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کبھی ابو جہل ڈھول نہ پیٹتا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ معاملہ ابھی گرم ہے، ابھی تازہ چوٹ لگے گی، بھاگتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں یہاں سے وہاں تک پہنچا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون ایسا کہتا ہے؟ کہا بتاؤ یہ اگر کوئی کہے تو یہ سمجھ آتی ہے؟ کہا بات تو سمجھ نہیں آتی۔ کہا پھر تمہارا محبوب کہہ رہا ہے، تیرا محبوب کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ بات ابو جہل کے منہ سے سنی کہ میرا محبوب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں یہاں سے وہاں تک گیا بھی ہوں، رب کا دیدار کر کے پلٹ کے بھی آیا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تعمل کوئی جھجک کیے بغیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا محبوب جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، میرا محبوب جو کہہ رہا ہے۔ اگر یہ بات میرا محبوب کہہ رہا ہے، اگر یہ بات میرا محبوب کہہ رہا ہے تو پھر سچ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ عقلوں والے اور یہ علم والے عقل والے یہ یہیں پر رہ جائیں گے۔ بو علی اندر، حضرت اقبال کہتے ہیں بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھائے، آپ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور وہ جو نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دنیا کی ایک مثال لے لیں کہ اگر جب یہ لائٹ جاتی ہے اور آپ مشین چلا رہے ہو، جب لائٹ جاتی ہے وہ مشین جہاں تھی وہیں پر جام ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ مشین وہیں پر رک جاتی ہے کیونکہ بجلی اس کی جان ہے۔ بجلی اس کی کیا ہے؟ یہ لائٹ کا آنا اور جانا ہے، یہ اس مشینری کی کیا ہے؟ جان ہے۔ جان آئے گی تو مشینری چلے گی۔ سمجھ لو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دنیا کائنات کو یہ پیغام دے دیا اور بتا دیا کہ لوگوں سمجھ لو نور مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات ختمی المرتبت آقا دو جہاں تاجدار ختم نبوت، یاد رکھو ساری دنیا کو بتا دیا میرے آقا پوری کائنات کی جان ہے، میرے آقا پوری کائنات کی جان ہے۔ جب جان نکل جائے تو پورا جہان بے سود ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کی عقلوں والے بے سود رہ جائیں گے، یہ بے سود رہیں گے کیونکہ جان میرا نبی ہے۔ میرے نبی کیا ہیں؟ وہ جان ہے۔ جب جان یہاں سے نکلی وہ اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان کی طرف روانہ ہوئی تو یہ ساری عقلیں معاف ہو گئی۔ میرے محبوب چونکہ آقا اس کائنات کی کیا ہے؟ بولیے جان ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور وہ جو نہ تھے
मोहब्बत से जरा पढ़े ना आप भी। हुजूर पर, हुजूर की मेराज का तज़किरा है, आप चुप नहीं बैठेंगे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे, बोलिए बोलिए मोहब्बत से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो। बोलिए ना जरा मोहब्बत से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, ये सारा कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, अर्श की अक्ल। अब जो ऐसी सोच रखने वाले हो, जो अबू जहल जैसी सोच रखे, जो कहें कि कैसे ये हो सकता है, आज भी सवाल यही उठाते हैं, सारी जिंदगी उठाते रहोगे। तुम्हें मेरे नबी का मोजज़ा मेराज ना समझ कल आया था ना आज आएगा। अल्लाह अकबर। ये तो उसी को समझ आएगा जिसने चश्माए मोहब्बत सिद्दीकी लगाया होगा। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार हुए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचकर हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी सवारी, आपको पकड़ा है और आपकी सवारी बांधी, पत्थर पर बांधी। सवारी क्या? पत्थर पर बांधी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आगे पकड़ के खड़ा किया। सारे अंबिया की अरवाह वहां पर इकट्ठी है। मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की क्या है? रूहें इकट्ठी हैं और इमामत मेरा नबी कर रहा है। इमामत कौन कर रहा है? रब्बे कायनात ने अपने महबूब को इमामुल अंबिया बना के भेजा है, खातमुल अंबिया भी और इमामुल अंबिया भी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर खड़े हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे इमामत मेरे आका फरमा रहे हैं, पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं। कौन कौन? सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम। पता चला कि ये इमामत भी बहुत बड़ा फरीज़ा है। इमामत, मुसल्ला इमामत जो है, इसकी बड़ी शान है। इसलिए हम ये भूल जाते हैं अपने इमाम मस्जिद की इज्जत करते हुए कि ये कितनी बड़ी शान है। ये मुसल्ला हमने नहीं दिया, ये मुसल्ला किसने अता किया है? हाँ, इसलिए इसकी तौकीर, इसकी इज्जत हमें भी चाहिए कि इसकी इज्जत को बहाल रखें, और आपको भी चाहिए कि इसकी तौकीर में कमी। हाँ, क्योंकि क्यों? मेरा नबी वहां पहुंचा है जहां पे सारे अंबिया इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि लो पे सल्ले अला के तराने, अश्क आंखों में आए हुए हैं। मिलके बोलिए, लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आंखों में आए हुए हैं। ये हवा, ये फिजा कह रही है। मस्जिद अक्सा भी गूंज रही होगी और वो ये बात कह रही होगी, ये हवा, ये फिजा कह रही है। आका तशरीफ हुए हैं, ये हवा, ये फिजा कह रही है। आका तशरीफ लाए हुए हैं, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं।
اللہ اکبر. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، پر مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں. مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا بولیے، مل کے بولیے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف. اللہ کرے ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ کرے آپ کو مدینے کی حاضری نصیب